ଶ୍ମଶାନରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା 5 ଶବ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ମଣିନାଥପୁର ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5ଟି ଶବ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ସାମଲ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେଉରିଆ, କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ, ସରସ୍ୱତୀ ହେରା ଏବଂ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ମଶାନରୁ ଅନେକ ଥର ଶବ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଧାମନଗର ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି? देखो माधुरी बर्तमान सुधा पुलिस पक्षर से किसी प्रतिक्रिया मिल पारि ना, जेहेतु जो जगार अभवानी घटना देखा मिली जो मशान शव चोरी से जो परिवार पक्षर बर्तमान सुधा कौन अभियोग हो बेले पुलिस एने कौन कह पदक्षेप नहीं ना। सेपटे जब कहीपर जो उक्त अंचल जो रही भंडारी पोखर थाना जो सोलमपुर जो मशान जो रही सोलमपुर पंचायत मन्नाथपुर गाँव तो मशान जो बैतरणी नदी के तटरे रही विभिन्न समय शव चोरी होतार अभियोग होती पूर्व अभियोग एठारे थाना जदि कह भंडारीपुर थाना हो पक्षर तदन कराइला किंतु से किसी सफलता मिल नाला किंतु पूर्व जदि कह बारंबार सेठारे शव चोरी होतार अभियोग आसी तेज पुणी एवं घटना देखा मिली स्थानीय अंचल निश्चित भय सृष्टि होती कहीं गोटे जगार बारंबार जदि कह शव चोरी होती तेज शव चोरी किए करुच्ची कहीं करुच्ची तेज ना आउ कि पछर अच्छी बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारि ना। सब बड़ कथा जदि हिंदू धर्म आवश्यकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद धामनगर प्रतिनिधि विश्वजित पलाई आम सहित फोन लाइन में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर सविशेष तथ्य पाए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।